Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syekha Fatimah, NPM 19753019 dari MI3A. Saya akan mendemonstrasikan paket tracer 913 Identify MIC and IP address. Part 1. Gather PDU information for local network communication. Klik 172.16.315 and open the command prompt. Enter the ping 172.16.312 command. Switch to simulation mode and repeat. Desktop confirmate ping 172.16.312. Switch to simulation mode and repeat. Kita ulangi ping 172. Click the PDU and note the following information from the OSI model dan outbound PDU layers. Destination MIC address 000C85CC1DA7. Source MIC address 00DO D311788. Source IP address. Pada PDU information terdapat dua. Ini ada OSI model dan outbound PDU details. Destination IP 172.16.312. Add device 172.16.315. Close. Click capture or forward the right arrow followed by a vertical bar to move the PDU to the next device. Gather the same information from step 1. Lanjut, saya akan klik capture and forward. Pindah ke switch. Switch destination MIC 00K85CC 1DA7. Source MIC 00D0D31C77. Pada bar OSI model ada dua yang aktif. In layers ada layer 2 dan layer 1. Out layers ada layer 2 dan layer 1. Source IPv4 nya nggak ada. Destination IP4 nya juga nggak ada. Lanjut, close, dan lanjut capture and forward. PDU information from a device hub. Destination di sini in layers-nya yang aktif cuma layer 1, out layers-nya cuma 1, layer 1. Untuk destination nggak ada. Pada OSI models untuk destination MIC tidak ada informasinya. Begitu juga source MIC, source IPv4, dan di sini destination IPv4.
close, lanjut, capture and forward. PDU information from device 172.16.31 OSI models in layers ada 3 yang aktif, layer 3, 2, 1, outliers 3, layers 3, 2, dan 1. Destination MIC 00, D0, D311, C788. Source MIC 00, 000C 85, CC 1D A7. Untuk source IPv4 sini 172.16.312. Destination IP4 172.16.315. Close, lanjut. Ke step 2. Sebelumnya real time. Gather additional PDU information from other pings. Repeat the process in step 1 and gather the information for the following. Ping 172.16.312 from 172.16.313. 172.16.313. Stop. Ping 172.16.312. Masuk ke simulation mode. Coba ping 172. PDU information at device 172.16.313 OSI models di bar OSI models yang aktif hanya outliers, layers 3 IP header, source IP-nya 172.16.313, destination IP 172.16.312, layer 2 Ethernet 2 header 0067063 2849 00C85 CC1D A7. Close, capture and forward. PDU information at device hub OSI models at device hub source 172.16.317, destination 172.16.312. Pada bar in layers hanya layer 1 yang aktif dan outlier hanya 1 yang aktif. Close, capture and forward. PDU information at device 172.16.312 OSI models at device 172.16.312 source 172.16.313 destination 172.16.312.
source IP 172.16.312, destination IP 172.16.313.000C85cc 1DA7. Oke, close. Lanjut, ping 172.16.31 from 172.16.315. Real time. Open 172.16.31. Ping 172.16.31. Masuk ke simulation mode. Repeat ping. Ping 172.16.31. Video information at device 172.16.315. Pada OSI models, outliers yang aktif hanya di outliers layers 3, 2, dan 1. Destination IP 172.16.314, layers 2, 00DO D311 C788, 000C CF0B BC80. Close. Capture and forward. Video information at device switch 1. At device switch 1. Source 172.16.315, destination 172.16.314. Pada bar ini, in layers yang aktif layers 2, layer 1, outliers layers 2, layer 1, 00D311 C788. Lanjut, close, capture and forward. Simulation. Pada PDU information at device 172.16.31 OSI models at device source destination destination IP 172.16.315 000C CF0B BC 80 000D0 D311 C788. Close. Real time. Part 2. Gather video information from remote network communication. Untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, perangkat gateway diperlukan. Pelajari proses yang terjadi untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Perhatikan baik-baik alamat MIC yang digunakan. Step 1. Gather video information as a packet travels from
172.16.315 to 10.10.10.2. Klik 172.16.315 and open the command prompt page. Enter the ping 10.10.10.2 command. Switch to simulation mode and repeat the ping 10.10.10.10.2. Command APDU appears next to 172.16.315. Ping 10 10 10 2. Open simulation. Ulangi ping 10 10. PDU information at device 172.16.315. Output layers. Destination MIC address 00 00D0 BA8E 00 DO BA8E 741A. Source MIC address 00 DO D3. Source MIC address 00D 0D31 C788. Source IP address 10.10.10.10.2. Source IP address 10.10.2. Add device 172.16.315. Close. Sini ada pertanyaan. Perangkat apa yang memiliki MIC tujuan yang ditampilkan? Router. Close. Lanjut. Klik capture or forward to move the PDU to the next device. Capture and forward. PDU information at device switch 1. Destination MIC 00DO BA8E741A. Source MIC 00D0D311 C788. Source IPv4 172.16.315. Destination IP 4 10.10.10.10.2. Close. Capture and forward. PDU information at device router. Destination MIC 0060 2F84 4A B6. Source MIC
00D0588C2401 source IPv4 172.16.315 destination IPv4 10.10.10. Close, capture and forward. PDU information, outbound PDU details, destination MIC 0060 2F84 4A B6 source MIC 00D05888C2401 untuk source IPv4 nya nggak ada, sama destination IPv4 nya nggak ada. Close, access point, capture and forward. PDU information, pada PDU information at device access point di sini tidak menampilkan informasi apapun tentang destination MIC, source MIC, source IPv4, destination IPv4. Close, capture and forward. PDU information at device 10.10.10.2 outbound PDU details, destination MIC 588C 2401 untuk source MIC 006 2F8444A B6 source IP-nya 10.10.10.2 destination IP-nya 172.16.315. Close, real time. Masuk ke reflection question. Number 1. Apakah ada jenis kabel yang berbeda yang digunakan untuk menghubungkan perangkat? Tentu saja. Yang pertama, kabel yang hitam ini, kabel copper straight through, dan kabel fiber. Lanjut pertanyaan yang kedua, did the cables change? Apakah kabel mengubah cara kerja PDU? Tidak. Number 3, did the hub lose? Apakah hub kehilangan semua informasi yang diberikan padanya? Tidak. Pertanyaan yang kelima, did the wireless access point do anything with the information given to it? Apakah titik akses NIC-kabel melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan padanya? Tentu saja iya. Ini dikemas ulang sebagai NIC-kabel 80211. Pertanyaan yang keenam, was any? Apakah ada alamat MIC atau IP yang hilang selama transfer NIC-kabel? Tidak ada. Pertanyaan ketujuh, what was the highest? Apa lapisan OSI tertinggi yang digunakan hub dan titik akses? Lapisan 1. Pertanyaan ke-8, did the hub or access point ever replicate? Apakah
hub atau access point pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda silang merah? Ya, pada 10 tadi ada tanda silang merah. Pertanyaan 9. Saat memeriksa tab detail PDU, alamat MIC mana yang muncul pertama kali, sumber atau tujuan? Tujuan. Pertanyaan yang ke-10. Why would MIC? Mengapa alamat MIC muncul dalam urutan ini? Sebuah saklar dapat mulai meneruskan frame ke alamat MIC yang diketahui lebih cepat dari tujuan terdaftar lebih dulu. Pertanyaan yang 11. Was there a pattern? Apa ada pola pengamatan MIC dalam simulasi? Tidak ada. 12. Did the switch ever replicate? Apakah saklar pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda silang merah? Saklar tidak pernah. Pertanyaan 13. Every time that the PDU was sent. Setiap PDU dikirim antara 10 jaringan dan 172 jaringan. Ada titik di mana alamat MIC tiba-tiba berubah, di mana itu terjadi. Tadi terjadi pada router. 15. What device did the others MIC address belong to? Ke perangkat apa alamat MIC lainnya berada? Ke pengiriman dan penerima. Pertanyaan selanjutnya, did the sending. Apa alamat IPv4 pengirim dan penerima beralih di salah satu PDU? Tidak. 17. When you follow the reply to a ping, jika Anda mengikuti balasan ping terkadang di sebuah pong, apakah alamat IPv4 yang dikirim dan diterima beralih? Tentu saja iya. 18. What is the pattern to the IPv4 address used in the simulation? Bagaimana pola pengamatan IPv4 dalam simulasi ini? Setiap port dari sebuah router membutuhkan satu set alamat yang tidak tumpang tindih. 19. Mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditempatkan ke port yang berbeda dari sebuah router? Terus ini nyambung ya, if the simulation. Jika simulasi dikonfigurasikan dengan IPv6 dan bukan IPv4, apa yang akan berbeda? Jawabannya, alamat IPv4 akan diganti dengan alamat IPv6, tetapi yang lain akan sama. Fungsi router adalah untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda. Mungkin itu tadi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.